Hi guys, another day, another trip. So nagkaayaan kami ng short ride dyan guys. Pero matagal na naming plinano to guys. Last month pa. Pupunta na nga pala kami dyan guys. Tapos dinaanan namin si Kuya Jezreel guys. Dyan guys, agsakit ka no, bagbagin ni Kuya Justin guys. Kasi uminom kami kagabi. Kasama ko nga pala sila Kuya Justin dyan guys. Kuya Brian, Kuya Carl. Short ride lang to guys. Abangan nyo na lang, pupunta kami sa Malaking Banga guys. Kaya tara, samahan nyo kami. Dito guys, nag-stop muna kami dito sa Tumawini Bypass Road. Tapos pinuntahan namin yung pansit kabagan nila dito guys, na nag-trending daw. Dito lang yan guys sa alas ng Bypass Road, Tumawini. Tapos ayan na nga, kainan na. Maghapong pansit to guys. So ayan, touchdown kabagan guys. Iikot pala kami dyan guys. Lakad kami Santa Maria, puntahan namin yung Banga. Tapos yan, ginawa ni Kuya Justin. Pinicturan niya yung mga nakapasa guys. Tilad nga trip. Stop over namin guys, kabagan, kasi wala nang gastong kakonvoy ko guys. Ang mahal pa ng gasolina guys. Tignan nyo guys, vintage yung mga bahay nila dito guys sa kabagan. At meron pa palang kabayo guys, pinamamasada nila dito guys. Yan guys, tignan nyo guys, vintage lahat. Papunta kaming Santa Maria dito guys sa Malaking Banga. Guys, naggasdan. Ang hirap ng gagdaan dito guys. Hindi ko alam yan kung saan ito. Basta dito yung gumuhong tulay guys, yung magandang tulay. Shit, ang lagi ng ilog guys. Nakakatakot, baka lumaki guys. Tingnan nyo yung ilog malapit ng malayos tong overflow bridge. Overflow bridge. So itangaro din guys, nakadanon kami guys. Kita nyo jay taktil nga banga guys. Solid ito guys. Sayang walang init guys. Tapos pumunta na kami nag attendance sa Ajay, basta Ajay. Attendance Santa Maria. Dito guys, sinakidya nga to guys, yung kami dyan nga to. Tapos nag-picture kami guys. Makataktak ka no ni Kuya Brian guys. So gistap kami dito guys. Bari nga dabagtak dyan na. Dito guys, tamang papawi lang guys. Ito na eh kay Justin. Kita nyo guys, excited nag-picture ni Kuya Justin. Nagdakilan na ya guys, nagdakilan paglutuan. Oh, kastoy di view na dito guys. Nakaganganas. Awan lang amin init guys, sayang. Jessa. Guys. Ha? Picture ka na soda guys. Seryoso. Say cheese. Pang profile. Dito 0.5 ka no. Picture cam ka no guys. One. Oh. Selfie. Oh. Kada ti picture nan guys. Tanto mo kung kontento. Kay Justin, oh. Oh, bye din. Seryoso. 1, 2, 3. Apo, sana all. Mayad ko ma guys no at the sunset. Ito lang guys ata Santa Maria. Ditan guys. Tani. Kuya Brian in guys. Kadwain mi kano, bantayan mi kano guys. Sol. At dyan guys, magbiyabiyahe na naman kami guys, papuntang Tuguegarao. Malapit na guys, 20 minutes na lang. Touchdown, Tuguegarao. Ganas ag long ride eh. Sayang awan nagijay kakatwami guys. Bawi na lang next time. Dyan guys, so nakarating na nga pala kami sa Bunton Bridge. Ito yung pinaka atitog nga tulay dito yung Pilipinas guys. Dito Tuguegarao guys. So ati tirinan tami guys, inala medyo plakak guys. Tapos awan gayam. Tapos ati guys, napang kami outtaking ni Kuya Glenn. Kwentok lang guys, napang kami ilagan. Tapos awan di plakak, pinapanda kam Tuguegarao. Tapos aja guys, yung bagada at ka na di ilagan. O di eksuplikam to man jay. Congrats Kuya Glenn. Gayam kit, mapangkam lang gayam magipangan. Ando na.
Joke time. Ito'y talaga rin ang dami guys. O taking ni Kuya Glenn. Barkada mi guys. Good luck kuya sa 6 months training mo. Ito guys, nagbibuya kami guys. Kasano ka de? Urayin mi kanong ako guys nga malbas data mapamikano kitang jiting na suna. Makauawi din naktitan. Gawid kambay sa bela. 2 hours. Ito, anong yan? Ito guys, closing ceremony na. Guys. Oh, shout out ko Justin. Shout out. Pero may kan bandog na. Kapogi lang. Diyan guys, tapos na guys. Kaya tinignan na namin siya. Ala, taray. Oh, pak. Sung-sung kami. Good luck Kuya Glenn. Dito guys, anyan tibis-bisin mi. Dito guys, nahan kami guys. Ay, tapay kami take 2 na guys. Oh, touchdown to Mawini again. Grabe, 2 hours nga nabasbasa kami guys. Tapos nagsarding ditan guys. Kailangan mi kagudin ajay trabaho ni Kuya Jezreel guys. Makabannog kanog biyahe guys. Pero sulit mit. Baring next time, kompleto kami. At ang aming trabaho dagi jay sa bali guys. Ito guys. Ito sa tilas vlog kon guys. Tapos biyahe kami manin guys. Ay, bagta nabutan may gasolinahan dito ilagan guys. 20 minutes latan guys. Nakaawit si Guys, nakauwi na kami guys. Yun lang guys. Bye. Ajay lang guys. Thanks for watching. Bye-bye.